$800 na lang naman to eh. Video card. $800 lang. Ha? Bigyan natin dito. Sige, Barracuda. Hard drive.
1,200 megahertz. See? Mo na yung kadlukan. Dapat yun na ni mo naman. Hindi, kasi pag-iwan na na. Igo yapon. Shit. Gabi. So guys, para dual channel na dual channel. Pili dapat magtapat. Pwede pa siya sa kanupon. Sa kanupon. Wait, wait. Naraday DD4 2 1 1 o na lang 1 Ano ba rin ka? Wait, Clarex do. May kaya ari pa yun ba? Mau na na ron. May kaya ari pa yun ba?
Pwede rin siya pang edit ba? Pwede ka na. Okay. Easy, right? Kasi may smart Okay ra ba? Ginawa kong 8. Ay, where we starting? Dili is aboy ba ah. Gibiran sa Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes,
from the anger from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Oh, kebetulan si Korean dan luxury kuning. Striker. No more hate. Just admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Then we can live a better day. 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 Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day. Pero kasagaran man, kasagaran si mid tower kay kuan. Pagano man na rin. Tara. Hindi mo nung tawag. Iba man na na. Gamit na dyan na yung mga monitor daw. Nagamit niya eh? Oh. Ano ang ginantang mo? Tama, yun. Ban-ban datong dire. Yan, hindi. Sabi nung pagkukunin. Asa scroll eh? Pwede kayo automatic ba? Ang bayos na ipakita ang nilo. Pili ako. Magtanong na sa bayos.
Menarik. Di badan. Kita punya tempat. Ini internet. Gasil daw na. Andre? Sige, tanaw ko ka. Staple. Kompleto na siya na. Gahang. Hagbayra. Kanina na yung giwat ay. Bisa. Minum lang, wala na. Lamisa? Kupa ka, balik kupa ka mo. Balik korto. Ah, kwarto lisle. Una. Kato, ang kwarto ng kami sa una. Lisle. Lisle. Tuot sa bata. Dapat ako na. Kuman. Tulo. Katong dako mas screwdriver. Pero ang mismo, hindi yung kwarto. Ah, tangalo na kulay lain. Dili. Ako gibang ko para makita ko. Basta. Ada. Ayan guys, good morning. Ayan, tapos na namin, no? Paggabi, tinulugan nila ng alauna. Tapos na namin yung build ng gamers ko nila, PC. Ayan, Nauna siya guys. lakas, oh. Ganda ng ano, Cable panyo. management na lang gari. Saka hindi pa natin yung... Ayan. Tapos sit up na lang. Yan, gumastos ng $20.
Sisiw lang. $20. 100 yun. Oo. Fixed card. Build nga ng bis. Build ng bis nga nga. Nakuha na. We're to 1,800. 1,800. Saan na yung Philippine mami? Ayun Kaya na. pag lumitaw sa pag-ibig, build na. Pag video kayo sa pag-ibig, Ayan. alam niyo na Ito gagawin. na lang oh. Ayusin ng mga wire ito. Itago. Ang ganda. Okay, bye.